ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ पंचाशीतितमं दशकं जरासन्धवधवर्णनं शिशुपालवधवर्णनं च। ततो मगधभूभृता चिरनिरोधसंक्लेशितं शताष्टकयुतायुतद्वितयमीश भूमिभृताम् अनाथशरणायते कमपि पूरुषं प्राहिणोत् अयाचत समागधक्षपणमेव किं भूयसा। ययासुरभिमागधं तदनु नारदोदीरितात् युधिष्ठिरमखोद्यमादुभयकार्यपर्याकुलः विरुद्धजयिनोध्वरा दुभयसिद्धिरित्युद्धवे शशंसुषि निजैः समं पुरमियेथ युधिष्ठिरीम्। अशेषदयितायुते त्वयि समागते धर्मजः विजित्य सगजैर्महीं भवदपाङ्गसंवर्धितैः श्रियं निरुपमां वहन्नहः भक्तदासायितं भवन्तमयि मागधे प्रहितवान् सभीमार्जुनम्। गिरिव्रजपुरङ्गतस्तदनु देवयूयं त्रयः यया च समरोत्सवं द्विजमिषेण तं मागधम् अपूर्णसुकृतं त्वमुं पवनजेन सङ्ग्रामयन् निरीक्ष्य सह जिष्णुना त्वमपि राजयुध्वा स्थितः। अशान्तसमरोधतं विटपपाटना संज्ञया निपात्य जरसुतं पवनजेन निष्पाटितं विमुच्य नृपतीन्मुदा समनुगृह्य भक्तिं परां दिदेशितगतस्पृहा नपि च धर्मगुप्त्यै भुवः। प्रचकृषि युधिष्ठिरे तदनु राजसूयाध्वरं प्रसन्नभृतकीव्रभवत् सकलराजकव्याकुलं त्वमप्ययि जगत्पते द्विजपदावने जाधिकं चखर्थ किमु कथ्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः। ततः सवनकर्मणि प्रवरमग्र्य पूजाविधिं विचार्य सह देववा गनुगतः स धर्मात्मजः व्यदत्त भवते मुदा सदसि विश्वभूतात्मने तदा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं दधौ। ततः सपदि चेद्दीपो मुनिनृपेषु तिष्ठत्स्वः सभाजयति को जडः पशुप दुर्दुरूटं वटुम् इति त्वयि स दुर्वचो विततिमुद्वमन्नासनात् उदापतदुदायुधः समपतन्नमं पाण्डवाः निवार्य निजपक्षणा नभिमुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जगृषे शिरो धनुजधारिणा स्वारिणा जनुस्त्रितया लब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया स परमेकता मधृतयोगिनां दुर्लभाम्। ततः सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनः ययौ जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन् खलः स तु सुयोधनो धृतमनासपत्न्याश्रिया मयार्पितसभामुखे स्थलजलभ्रमादभ्रमीत्।
तदा हसितमुत्थितं नृपननन्दना भीमयोः अपाङ्गकलया विभो किमपि तावदुज्जृम्भयन् धराभरनिराकृतौ सपदि नाम बीजं वपन् जनार्दनमरुत्पुरी निलय पाहि मामामयात्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।